जय जगन्नाथ। आपण माने समस्ते देखुचंती जो भली भाबरे जो माने एस्पिरेंट्स अछंती एक्स्ट्रा अटेम्प्ट पई बहुत चेष्टा करूचंती। सबुठु बड़ कथा हला जे मु संतुष्ट अछि ए कथा को नेकी जे आगुरु जेते बेले भी कंपेंसेटरी अटेम्प्ट हो बा जो एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मिलिछि कोनोसी सरकार बा कोनोसी दलर एमती दया नथिला बरं तांको कन्विन्स करिया पई मेनली जो माने ब्यूरोक्रेट थांती से मानको कन्विन्स करिया पई बहुत परिश्रम करने को पड़े। विशेष करी आगधाड़ी रे थिबा किछि पिला माने जो माने निस्वार्थपर भाव रे से माने पाठ पढ़ी निज कैरियर गढ़िबा भी असंभव हो पड़े कहीं ना आपण निजे जो माने सेतिरे गला किछि दिन धरी सेतिरे संश्लिष्ट थिबे से माने जानि थिबे जे ये जो नेता मंत्री माने ऑफिसर कहतु समस्त को जो भेटिबा ताको कन्विन्स करिबा आ सेमानकर जो अप्रोच थाए आज इफ जे ये पिला माने पाठ पढ़ुना खाली चली आसुचंती किंतु अनेक पिला घरे बसी था पाठ पढ़ती किंतु तांको जेतेबेले एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मिले सेतेबेले सेई अटेम्प्ट बଳରେ ସେମାନେ ଆଜି ଅଫିସର ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ସେଇ ଅଫିସର ହେଇସାରିଲା ପରେ ତା ଭିତରୁ କିଏ ଉଣା ଅଧିକ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିବେ ଏଥିରେ, ଅଦରୱାଇଜ ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଲିପ୍ତ ରହନ୍ତି। ଏ କଥା ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ କହିଲି ଯେ କ'ଣ ହବ ଆମେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ମୋତେ ଅନେକ ପିଲା କଲ୍ କରିକି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ କାହିଁକି ବାହାରୁ ନାହାନ୍ତି, ଆପଣ କାହିଁକି କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ମୋର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରଖିବା କଥା ରଖୁଛି ସେଇଟା ସୁମନ୍ତ ଭାଇ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ ସୁନୀଲ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ଯୋଉଠି ଦରକାର ପଡ଼େ जो ऑफिसर सहित कथा है कि किसी गोटे मेसेज पास करिवार थिबो बा किसी कहया चाहे चेष्टा करे। मु कहूनी जे समस्ते सेतिकी संवेदनशील अछंती बुझी जिवे। तेणु निश्चित भाव में यार कौन रिजल्ट हम सेटा तो आउ किछि दिन भितरे आमे जानी परिबा। गोटे 2 दिन भितरे 2 दिन तो कहबिनी आसंता काली ही जना पड़ी जिवो। पॉजिटिव रही कि चेष्टा करिबा निश्चित भाव में। किंतु ए कथा मु कहबा को चाहे सफलता मिलिले श्रेय केवल जीव से पिला माने जो माने लगातार किछि वर्ष धरी प्रचेष्टा करिथिले बोली आज एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मिली। ता पूर्वरु मध्य आपण माने जानी छंती जो सर्वोच्च बयस सीमा वृद्धि होती से श्रेय से मानू लगातार भाव में से माने कन्विन्स करिसंती, बारंबार अप्रोच करिसंती सेतेबेलर बीजेडी सरकार को, तापरे एबेर बीजेपी सरकार को आ विभिन्न नेता मानू ता सहित ऑफिसर मानू। किंतु मु एठी आउ गोटे कथा कहीदेवा को चाहे अपार्ट फ्रॉम दिस एक्स्ट्रा अटेम्प्ट से आसंता काली आपण जानी परिबे जदि सेतिरे सफलता मिलुची मु तो कहली श्रेय काहाकू, जदि विफलता मिलुची केवल एथिरे जदि काहाकू निंदित करबा को पड़िबो ताले केवल सेई ऑफिसर माने जो माने से माने जानिचंती केमिति मैनेज करा जाए जेतेबेले डिसेंटिंग वॉइस थाए। विभिन्न आଳରେ से माने मैनेज करंती। एग्जाम पाई प्रिपरेशन सरलाणी, एमिति हेलाणी सेमिति हेलाणी, पिला माने बहुत माने क्षोभ प्रकाश करिवे जदि एग्जाम को बातिल करा जाए ए मुहूर्त रे। एमिति अनेक तांको पाखरे बहाना अछि। अनेक परीक्षा एमिति घुंची घुंची जाउची निजर त्रुटि पाई, इनएफिशिएंसी पाई, सेतेबेले किंतु तांको सेटा लागेनी। किंतु एई भली गोटे समस्यार समाधान पाई सुजोग दबा कथा आसिले से माने सेमिति कहिबे। आपण माने जानि चंती जो भली भाबरे परीक्षा प्रश्न प्रिपेरेशन रे त्रुटि अछि, मु चुप रहिछि। मते खुशी लागुची जे पिला माने एवेकन हेइचंती। किछि फैकल्टी मेंबर्स मु देखुछि वीडियो आउ किछि पिला माने स्वर उठाउचंती। मते व्यक्तिगत भाव में भल लगे कहीं मु निजे जेतेबेले स्वर उठाउथिली सेतेबेले देखे अनेक पिला जो माने ए स्वर उठेबा फल रे जो परिवर्तन आसीची, रिफॉर्म आसीची, सेतिरे सेमानक चलापथ कुसुमित होईची। अनेक पिला ग्रेटिट्यूड भी दियंती। आउ अनेक पिला अछंती जो माने भाबंती जे निज परिश्रम बल रे से माने आज ऑफिसर हो जाइछंती। किंतु मैं एतिक कहबी जे एबे अंतत पक्षे बाधुची आ सेथि पई स्वर उठुची। किंतु मैं एबे भी चेतई देबा को चाहे जे स्वार्थपर होई बसी रही पढ़िले सब बेले सफलता मिलेनी। स्वर उठेबा को पड़िबा और स्वर किभली भाबे उठेबे सेटा गोटे शिक्षित व्यक्ति विशेष हिसाब रे आपण माने निजे निजको अनुशीलन करंतु जानि परिबे। लिखित आकार रे आपण अभियोग देई परिबे। सब बेले भय कले हेबो नाही। जो भली भाव में इवाल्युएशन कथा आसी, क्वेश्चन पेपर जमती सेट होची, ये सब जिनस विषय रे
ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଲି ଗୋଟିଏ କଥା କହିଦେବାକୁ ଚାହେଁ, ଏବେର ଯିଏ ଅନରେବଲ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି ଅରୁଣ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ସାର୍, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କଥା ହୋଇଛି। ମୁଁ ଏତିକି କହିବି କୃତଜ୍ଞତାର ସହିତ ଯେ ଅନ୍ତତ୍ ପକ୍ଷେ ସେ ସେତିକି ରେସ୍ପଣ୍ଡ କଲେ, କଲ୍ ବ୍ୟାକ୍ ବି କଲେ, ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ସେ କଥାକୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଭେଟିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ନେଇଛି। ଯଦି ସେ ସୁଯୋଗ ଦେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁ ସତ ତାଙ୍କ ଆଗକୁ ନେବି। ତା ସହିତ ଫର୍ମର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଯେଉଁ ଥିଲେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯିଏ ରିଫର୍ମ ଅନେକ ବି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ସତ୍ୟଜିତ ମହାନ୍ତି ସାର୍, ୱିଥ୍ ଅଲ୍ ଡିଫରେନ୍ସେସ୍ ଅଫ୍ ଓପିନିଅନ୍ ଏସବୁ ସମୟରେ, ଅନ୍ୟ ସବୁ ସମୟରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ସେ ଏବେ ଲଣ୍ଡନରେ ଅଛନ୍ତି। ସିଏ ମଧ୍ୟ ମୋର ସହିତ ଫୋନରେ କଥା ହେଲେ, ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥିପାଇଁ ସିଏ କ'ଣ କରିପାରିବେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କଥା ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏଇଠି କହୁନି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ପାୱାର ଅଛି ସବୁ କରିଦେବେ। ହଁ, ସମସ୍ତେ ମିଶିଲେ କିଛି ନା କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିପାରିବ। କ୍ରିଟିକାଲ ତ ମୁଁ ହେବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଆଉ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ସେଇଟା ମୁଁ ଏଇ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁନି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଯେଉଁମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ, ଯଦି ପରୀକ୍ଷା ହୁଏ ନ ଘୁଞ୍ଚିଲା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି ଅଲ୍ ମାଇ ବେଷ୍ଟ ୱିଶେସ୍, ଠିକ୍ ସେ ପରୀକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଏ ଲୋଭରେ କେବେ ରହିଯିବେ ନାହିଁ ଯେ କାଳେ ସ୍ୱର ଉଠେଇଲେ ଅସୁବିଧା ହେବ, ମୁଁ କେମିତି ପାର ପାଇଯିବି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସକ୍ସେସ୍ ରେଟ୍ ଏଠି କମ୍। ଅନେକ ପିଲା ଫେଲ୍ ହେବେ, କିଛି ପିଲା ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବେ। ଫେଲ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ 1 ମାର୍କ 2 ମାର୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପେପରରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରେସ୍ରୁ ହଟେଇ ଦିଆଯିବ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ପଡ଼ିବ ଯେ ନାଇଁ ସ୍ୱର ଉଠେଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା। ଅନ୍ତତ୍ ପକ୍ଷେ ମୁଁ ହେଇଥାନ୍ତି ନ ହେଇଥାନ୍ତି, ମୋତେ କିଏ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଦେବ, କ'ଣ କରିଦେବ, ସେଟା ସତ ମିଛ ପଛ କଥା। ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନେ ତ ଏଟଲିଷ୍ଟ ସୁଯୋଗ ପାଇଥାନ୍ତେ। ରାସ୍ତା ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ବିନା କଣ୍ଟାରେ ଥାନ୍ତା, ହୁଏତ ଅନ୍ୟ କିଏ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଯାଇଥାନ୍ତା, ଆଉ ମୋର ବି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବାର ସୁଯୋଗ ଥିଲା, ବା ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ପାରିଥାନ୍ତି, ସେଇ ଅଫସୋସ ଆଉ ରହିବନି। ତେଣୁ ଆଗକୁ କ'ଣ ପ୍ଲାନ୍ କରିବି, କେମିତି କ'ଣ ମୁଁ ଜିନିଷଟା କରିବି, ସେଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ପୁଣି ନୂଆ କରିକି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ କଥା କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଯୋଡ଼ି ହେବାକୁ ଚାହିଁବେ, ଯୋଡ଼ି ହେବାକୁ ମାନେ କୌଣସି ସମୟ ନଷ୍ଟର ନାହିଁ, ମୁଁ ଏଇ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବି ଦେଇଦେବି, ବା ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯେ ଗୋଟେ ମୋର ମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ଅଛି, ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଟେଲିଗ୍ରାମର ଆଇଡ଼ି ଅଛି, ସେଠି ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ ରିଚ୍ କରିପାରିବେ ନିର୍ଭୟରେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମାର୍କସିଟ୍ ଅଛି, ମୁଁ କୌଣସି ସଂସ୍ଥା ଚଲାଉନି ଆଜ୍ଞା, କୌଣସି କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଚଲାଉ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମାର୍କସିଟ୍ଟା ଯଦି ମୋ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ, ସେଥିରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଆଉ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ସଠିକ୍ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପବ୍ଲିକ୍ ଡୋମେନ୍କୁ ଆଣିବି ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଏଇ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ସୂଚେଇ ଦେବ। ସେ ଅପସନାଲର ଡିସ୍ପାରିଟି ହେଉ, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମଝିରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆଗରୁ ଯେମିତି କିଛିଟା ଅପସନାଲ ବହୁତ ହାଇ ସ୍କୋରିଂ ହେଉଥିଲା, ସେଟା କମିଥିଲା। ବଟ୍ ଅନଫର୍ଚୁନେଟଲି ମୁଁ ବି ମାନୁଛି ଯେ ଆଉ କିଛି ଅପସନାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଭଳି ଭାବରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମାନେ ଅନଡ୍ୟୁ ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ ନେଉଛି। ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମିତି ହେବା କଥା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ତା ପାଇଁ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଥିପାଇଁ 100% ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଚେଷ୍ଟା କରିବା। କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ଦରକାର, ଡାଟା ଦରକାର। ଆଉ ସେ ଡାଟା ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେବେ, ମୁଁ ତାକୁ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ନେଇକି ପହଞ୍ଚେଇବି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥିରେ ସମାଧାନ ଆସିବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଯଦି ନ ଆସେ, ଆଗରୁ ବି କରିଛି, ଏବେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, କେବଳ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସମ୍ମୁଖରେ ନୁହେଁ, ସେଇ ସଂସ୍ଥା ଯେଉଁଟାକି ମୋର ସଂସ୍ଥା, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଭାବେ ଯେ ସେ ସଂସ୍ଥା ଯେଉଁଟାକି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ବଡିର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲିଟିକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଆଗରୁ ଯେମିତି ସେ ସଂସ୍ଥା ଆଗରେ, ସେ ସଂସ୍ଥା ଭିତରେ ସମ୍ମାନ ବି ପାଇଛି, ଆଉ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ବି କରିଛି, ସେ ଜିନିଷ ବି ଆଗକୁ କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଦେବାକୁ ଚାହେଁ, ସବୁର ଗୋଟେ ପଦ ଗାରିମା ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମକୁ ଯେଉଁଠି ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସମ୍ମାନର ସହିତ ସେଇଟା ମିଳିଯିବ, ଆମେ ତାହେଲେ ଏଭଳି ଶସ୍ତା ଜିନିଷ କରିବା ନାହିଁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି, କିଛି ତଥ୍ୟ ଦରକାର।
से तथ्य जो मानक पाखरे अच्छी से तथ्य को निर्भयर सहित आउ से द्वंद्व न रखी मो सहित शेयर करंतु केबे भी तार मिसयूटिलाइजेशन हेबो नाही। आ जो माने चुप रहिबे से चुप रुहंतु। मु महाप्रभु को बहुत विश्वास करे, प्रभु जगन्नाथ ना नहीं कहूँ निश्चित भाव में आउ गोटे वर्ष 2 वर्ष पर जितेबाला आपण पुणी शिकार हेबे से तथ्य को रखिकी बसी थे से निजे कॉल करेंगे जमती एबे अनेक पिला कॉल करुछंती तांकर शेष अटेम्प्ट आसी जाइछि बोली सेतेबेले शेयर करूनथिले एबे शेयर करूछंती किंतु नेडी गुड कोहणी की बोई गले किछि लाभ हेबो नै। आशा करूछि आपण बुझी पारुथबे। सेति पई अन्य कोनोसी जिंस रे कम्प्लेक्सिटी जानिबा को चाहुनी परीक्षा समय आपण पढंतु किंतु मो अपेक्षा रे रहिली आपण मानकर तथ्य मिली सारला परे मु नेक्स्ट वीक बा नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक निश्चिंत ଏହା ଉପରେ बहुत भल भाबरे जेमिति भल भल ऑफिसर अछंती बा सरकार इंटरवीन करिवे सेति पई 100% चेष्टा करिवि। मु चुप होई बसी नाही। रहुची। नमस्कार। जय जगन्नाथ।